السلام عليكم. اليوم في هذه الحلقة الثانية غادي نهضروا على l'étude générale du vecteur contrainte et du tenseur de contrainte. Introduction à ce chapitre. Soit un corps naturel continu parvenu à un état d'équilibre après déformation sous l'action des forces qui lui sont appliquées. عندنا واحد السيستم هنايا، واحد الدومين واحد لا surface DS. عندنا لا نورمال ديالها ولا contrainte. هادي هي لا contrainte appliquée à ce système. Les forces agissant en chaque point M du corps sont de deux sortes. C'est-à-dire, il y a deux types de forces qui peut être agissant sur le domaine T. On a des forces intérieures ou des forces extérieures. Les forces intérieures. Ce sont des forces d'origine moléculaire, s'opposent deux à deux et s'annulent. يعني دوك لي فورس موليكولير ما كيمكنوش داك الجسم انه يتحرك ود فورما. دوك لي فورس ils se posent deux à deux et par conséquent ils s'annulent. عندنا les forces extérieures agissent sur le corps, peuvent être de deux sortes. Deux types de forces extérieures. Force de volume et force de surface. Les forces de volume, c'est-à-dire ils s'appliquent à tout le volume du système. Les forces de surface c'est une force qui s'applique à une surface du système. Les forces de volume. Ce sont la force de pesanteur. C'est la force appliquée à un élément de volume, c'est-à-dire c'est égal à Fx1 suivant I plus Fx2 suivant J plus Fx3 suivant K. Fx1, Fx2, Fx3, ce sont les composants de F. Les forces de surface sont appliquées aux éléments de surface du corps. C'est-à-dire
T appliqué à ds. C'est une force appliquée à un élément de surface. TDS, la même chose. Elle a trois composantes. Tx1 suivant I, plus Tx2 suivant J, plus Tx3 suivant K. Appliqué à ds. Cette force de surface, il a deux composantes aussi. C'est-à-dire, la contrainte normale, c'est la force normale appliquée à la surface, égale à, c'est la contrainte générale totale. C'est égal à T normal plus T tangentiel. Normal. Et ça, tangentiel. D'abord, le tenseur de contrainte. Fin de la partie, nous allons montrer que le vecteur T pourra s'exprimer en fonction des contraintes s'exerçant respectivement sur les trois éléments de surface triangulaire, passant par un point M. Pour cela, on considère un tétraèdre infiniment petit point C, B, A dit x2, x3, x1. Maintenant, le vecteur unitaire I, J, K. La contrainte appliquée à cette surface opposée à x2, c'est moins sigma x2. Par définition, à cette surface tx1, on l'appelle tsx1. On a la contrainte moins sigma x1, et à la surface tsx3, on a moins sigma x3. À la contrainte opposée le vecteur x3, à la contrainte opposée le x2, la chaîne générale le signe moins. À la contrainte opposée le x1. Il est les contraintes, ce sont des contraintes exercées par le corps continu sur un point M sur MPC. Par exemple, là, de la contrainte, c'est la contrainte exercée sur le corps continu sur la surface MPC du côté positif. Il est là la résultante, la somme, la résultante des contraintes. La contrainte, c'est la force. Contrainte égale force. Exercée par
le milieu extérieur, on aura TDS moins sigma x1 appliqué sur TS x1 moins sigma x2 appliqué sur TS x2 moins sigma x3 appliqué sur TS x3 égale à 0. هاد les surfaces de TS x1 égale Cn x1 fois TS x2 Cn x2 fois TS suivant x2 TS x3 c'est n x3 fois TS. شنو مع n x1 n x2 n x3 n x1 n x2 n x3 هادو les cosinus directeurs اللي كيعطيونا الديريكسيون ديال هاد السيرفاس هادي. هاد لا سيرفاس سويفون هاد ان x1 هي دي x1 راه واضح. من هاد ليكواسيون هادي لا رومبلاسينا هاد دي اس x1 بهاد ليكسبرسيون هادي يمكننا نسامبليفيو باغ دي اس اش بقينا في الاخر تي موان سيغما x1 n x1 moins sigma x2 n x2 moins sigma x3 n x3 égale à 0. يمكننا نكتبو هاد l'expression هادي دي فاسون انديسيال هي ti moins sigma i n i égale 0. أولا t égale رجعنا هادشي من هاد الجهة sigma x1 n x1 plus sigma x2 n x2 plus sigma x3 n x3. هاد لي كومبوزون sigma x1 x2 x3 عندهم دي كومبوزون بحال اللي قلتو هنايا في هاد لا سيرفاس هادي عندنا ان x1 suivant la direction x1 la sigma x1 عندها 3 كومبوزونت عندنا باغ اكزومبل هاد لا سيرفاس هادي انا نحاول نقل هي ديك لا بارتي x3 x2 عندنا هاد لا سيرفاس هادي اللي هنايا عندنا لا كونترانت موان سيغما x1 هاد موان سيغما x1 عندها 3 ديال لي كومبوزونت لا موان سيغما x3 x1 موان سيغما x2 x1 موان سيغما x1 x1 ما ti moins sigma i ni égale 0. C'est-à-dire ti égale sigma i ni. C'est-à-dire ti égale là j'en ai l'expression اللي لقينا قبل sigma x1 n x1 plus sigma x2 n x2 plus sigma x3 n x3. هاد لا كونترانت هادي سيغما x1 بحال اون فورس اللي كيكونوا عندها 3 ديال لي كومبوزونت suivant les 3 directions ديال لو repère. On peut décomposer cette force, cette contrainte, c'est-à-dire T égale sigma x1 x1 suivant i plus sigma x2 x1 suivant j plus sigma x3 x1 suivant k n x1. إلا لاحظتو معايا شنو كيتغير هنا كيتزاد واحد لانديس x1 x2 x3 هذا c'est-à-dire suivant la direction x1 هذا suivant la direction x2 هذا suivant la direction x3 وهاد لانديس x1 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 اللي كيبقى كونستون ما كيتغيرش
هذا l'indice ديال la surface. La surface اللي كنا قلنا في الشكل بأن la surface ds x1 ds x2 ds x3. غنكملو sigma x2 x1 x2 suivant i plus sigma x2 x2 suivant j plus sigma x3 x2 suivant k n x2 plus sigma x1 x3 suivant i plus sigma x2 x3 suivant j plus sigma x3 x3 suivant k n x3. يمكننا نديكومبوزيو هاد chaque suivant chaque vecteur, les contraintes suivant chaque vecteur, يمكننا نجمعوهم des expressions suivantes. La contrainte suivant l'axe x1, c'est-à-dire sigma x1 x1 suivant i plus sigma x1 x2 suivant i n x1 n x2 plus sigma x1 x3 n x3. عاوتاني n tx2 égale sigma x2 x1 n x1 plus sigma x2 x2 n x2 plus sigma x2 x3 n x3. Finalement, tx3 égale sigma x3 x1 n x1 plus sigma x3 x2 n x2 plus sigma x3 x3 n x3. هاد لو سيستم هذا يمكننا نكتبوه على هاد الشكل هذا t x1 égal بلا ما نبقاو نديرو دابا ملي عرفنا بان هاد لانديس ديال لا ديريكسيون هاد لانديس ديال لا سيرفاس يمكننا نكتبوهم ديريكتومون سيغما 1 1 n1 plus sigma 1 2 n2 plus sigma 1 3 n3 tx2 égale sigma 2 1 n1 plus sigma 2 2 n2 plus sigma 2 3 n3 tx3 égale sigma 3 1 n1 plus sigma 3 2 n2 plus sigma 3 3 n3. Le système on l'utilise dans les exercices suivants. على كتقول هذه هي الريزولتا ديال هاد لا بارتي دو كور، هذه هي اللي نقدروا نستعملوا في لي زيكسيرسيس. D'abord les propriétés du tenseur sigma ij. Les composantes T sont des fonctions linéaires des composants sigma ij, c'est-à-dire sigma ij égale sigma gi, ce qui donne un tenseur de contrainte symétrique sigma ij égale les composantes sigma 1 1 sigma 1 2 sigma 1 3 sigma 2 1 sigma 2 2 sigma 2 3 sigma 3 1 sigma 3 2 sigma 3 3. بما أن قلنا sigma ij égale sigma gi, c'est-à-dire sigma 1 2 égale sigma 2 1, sigma 1 3 égale sigma
3 1. هاد الماتريس هذا سيمتري بالنسبة للدياغونال. سيمتري بالنسبة للدياغونال، يعني هاد الكومبوزون، هاد الكونترانت هادي ايكال هادي، هادي ايكال هادي، هادي ايكال هادي. لي كومبوزونت de même indice، يعني sigma 1 1 sigma 2 2 sigma 3 3. Ce sont des contraintes normales. يعني هاد لي كونترانت هادو راهم ابليكين على ديك لا سيرفاس دو فاسون نورمال، يعني بيربونديكولير ديك لا سيرفاس. لي كونترانت الاخرين هادو وهادو ce sont des contraintes tangentielles. هاد لي ديفيرون كومبوزونت سيغما 1 1 سيغما 1 2 سيغما نقدروا نشيماتيزيهم بهاد الشيما هذا، بهاد الدسان. x1 x3 x2. إلا سمينا باغ اكزومبل هاد لا سيرفاس هادي اللي من هنايا اللي من جهتنا هي لا سيرفاس 1، يعني عندنا دوك لي كونترانت 3 كونترانت sigma 3 1 suivant la direction 3 x3, la surface considérée c'est 1. Sigma 2 1 suivant la direction 2, la surface considérée c'est 1. Sigma 1 1 dans la surface, c'est-à-dire la contrainte normale, les indices bhal I ou G 1 1 normal de la surface ou à les contraintes tangentielles. Là par exemple la surface 2, la même chose. Là sigma 2 2 normal de la surface là sigma 3 2 là sigma 1 2 suivant la direction x1 ou suivant la direction x3. Maintenant la surface la surface 3 maintenant sigma 2 3 sigma 3 3 sigma 1 3. C'est-à-dire la contrainte normale. نكتفي بهادشي لهاد الساعة. الحصة الفيديو الجاي غادي يكون ان شاء الله على ليكواسيون جينيرال دو ليكيليبر اللي هي واحد ليكواسيون مهمة جدا. بالنسبة نعطيكم غير لو ريزولتا ديالها. بالنسبة لكا دان فلويد انكومبريسيبل كتكون عندنا هي بي ايكال غوش جي اش بلس بي اتموسفيريك، وبالنسبة للفلويد انكومبريسيبل كتكون عندنا هي بي كتساوي بي زيرو ام سور ار تي اكسبونونسيال mg sur rt z moins z0. La démonstration de la juge des équations ou un exercice اللي كنستعملو فيه هاد جوج ديال ليزيكواسيون يكونوا ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنساوناش بالجيم وما تنساوناش بالاشتراك على الصفحه ومبقى ليا وداكم.